Tabuni ringsringi tongnarokni thinangni bagui uansugui yapri swkangjak TTS ni CM Runel Deborma. Ringsringi tongnarok UPSC TPS TCS amchongmungni bagui ADC Haphang ni bwkhakni coaching rwjaknai. Haini bagui tini khumulung amchaio thangui katal coaching center ni bagui no berai CM Runel Deborma. Obhaiklaino sabrojagui tongo tabuni ringsringnarokni bagui kaham thinangni bagui uansugui. Khumulungni narwai tongthaio katal building nok tangjagui tongmani samung humung angui tongo. O samung humung busuk swkangkha abonotwino data skill bai khlai tini arani adongrok bai thangui naikha khumulungni narwai tongthaini samung humung no berai naikha CM Runel Deborma samung humurok bahai angui tong busuk swkangkha aboni tini thangui berai naikha. Tini khumulung amse berai naijak. Tini puilano sing hasingo puila jaga naikha mongke sini UPSC TPS ni bagi je coaching classes sing je start khaya naimani omni thai nai likhasin boro sini puila meeting paimani ya bolon borok building hoite খুব তাড়াতাড়ি বড় ভিজিট খাইপেনে ওই 2 সপ্তাহ বিসিংও মনো থাউন সিমনা সং থাই রেডি কে তংখা নাই ওকে আমনো যারা ইউপিএসসি নিবাগে ইন্টারেস্টেড টিপিএস নিবাগে তাই বিভিন্ন রকম ভাবে কম্পিটিটিভ এক্সাম রক যে তমানি অমন্তি সং কাহাম পদক্ষেপ নানা থাং তং সিনি স্টুডেন্ট নিবাগে ওকে খুব কম সং যেকোনো গাছে এক্সাম নি বিসিং দি বনো সং সিনিয়র এডমিশন নানাই পুইলা সং 100 student by start kanya hani sing wan sulai tong bubagra by salai pe kya ngam tabu Delhi ni borok phayasak sing final saimia ko tobo tabu ni simno thai nai ready khai tong okay tabu second kai sini Tata Stripe by sing gathalai TTC Haphang gathalai খুব তাড়াতাড়ি skill development training center puljana thang tong orono nukana boni classroom ro boni kitchen ro pura hotel setup उसना इथो के खाइके बरो गम्बो सं खूब तात्री नो कंप्लीट खाइनानि फाइसिगो नो नुकना 80-90% साउनो कंप्लीट इंजक 80-90% तो कंप्लीट हुआ है हां और थोड़ा बाकी है ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जल्दी इनोवेशन कर लेंगे सं तात्री नो इनोवेशन कर लेंगे एवं तुमदिके ना आस्ते आस्ते सिन टीटीएडीसी नि जे सामु का हम नो नुकनाय sini jotto bekarong bagi sini siklarong bagi te student rong bagi bo onek kichu kaham khobor tubi TTC Haphang haitong bubagrani leadership ni bisingti samung kaham khaina ni bagi na samai tanglai jaksen ebong o samung kaham non khaine omono aste dire miase tini fungose department man bai dropla ke aste aste tamu simno sing cheri nai tong bo field tomo khaiman bo department tomo khaiban department wise আমার বিভিন্ন পরিকল্পনা তংসিনি ধর আস্তে আস্তে নুংনা মিডি আঙ্গুস কাম সাগা পুইলা সময় তামা দিন আস্তে আস্তে হুনুগি রবাইনি সিং তম তম খাইনে থাং তম 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 খাইলাই তং প্ল্যানিং সিনি প্ল্যানিং অলরেডি 90% কমপ্লিট ও 5 বছর তম তম খাইনে আমনো আস্তে আস্তে নরনুগি থাম ও স্টুডেন্ট যে 100 জন আমরা ওকে কোচিং তনজানাই যা স্যার আবার ই ওরা সেম ইগো তাও যেমন ওরা টাটা স্ট্রাইপ যে খাইতেন এটা ওরা নুখনা নং বলনি ক্লাসরুম র ওরন তংনাই হোস্টেল ব তংবনি একটা রুম 4-5টা বেড গনাং র এমদিকেনে সিংসিন কোচিং ক্লাস নিব সেম সিস্টেম কেন খাইনে কিন্তু তাবু সংখ্যামনো বুবাগ্র কক সালেমাকে ইমিডিয়েটলি স্টার্ট খাইনানি ইনকামতো সিনি 1 বছর প্রায় নাঙি ওগামতো ওখাই 1 বছরে 6-7 মাস সিং ওখাই tabukai sing je coaching classes UPSC TPSC IBPS competitive exam ni bagi je coaching center IPS ako UPSC ni alada TPSC ni alada base system ke tongnai ama total sing prothom dige 100 jon student no target khaitong boni bagi bo future sing hostel khlaini planning tong borno bahai ke na sing hachal sampani jara hostel tongino kahamke coaching rwnani bagi ebong তাই তাবু পুইলা দিকে এনকে বংনো जों टेम्परारि जों खायसे सेटआप खालायनाय दङ अर अमन थाइसिङाव पुइलाव थाइनाय केसं ओंके ताबु अमनो पार्मानेन्टलि बाबि खायनाय बागि जों परिकल्पना नाय दङ प्लेनिं नाय दङ ब थायो खायनाय बजा खायनाय स्टार्टिं गबनो नर नुनाय हेस अकय मासमसे अबके फिदेना तनजाना से TTC Haphang माइने चालु जांनाय अब कोचिं सेन्टर अमसिनि टर्म्स एन्ड कन्डिशन गोबा कयेक्टा दङ अमसिन मिडियाम बेसिकलि साप्लायर
আচ্ছা অমত নারওয়াই টং থাই Hmm. ও নারওয়াই টং থাই তে আগে তো গেস্ট হাউস টং তাবলে তো টং খরা Sini guest house bo nai oro boro bosaga. We are having half part na for TTDC. TTC little bit. Maximum part is now converted into the. Sini je tongjang lodging ni bagi oro completing ba ke no nuk nai tong ta boro mil lai na sing hai tong. Ngai skill development bagi alka part te ke guest house bos tong ko ta.